حانتي مستاين معون موسادن زحقوسا صبقتن عين تنقوال مسدك توعاتيو محازوتا بمخان كتسرقنا وحدد انكوان تأتمو بولاويس ماتيوم مستوم مسازنور سرق تخطاخوسو خلو نساقن بحاشش دنزيزا سلزنورت كوفيلات صنحوم أمت الرجتاقن إذا صبقتن عين تزنورت قوال يوتا زغير حاد عدل تركبمو نزا عدل بغامي ملكو خطك أملات خوون تريئنا نيكتا زرقستا أبشحن 991 استسرحت أزيات عمت فيلم حيزولكم مسئل لخو نزا فيديو لايك بموال نجمرا فيلمنا ختجمر كلا 4 نزا ختما بحانت إقرا قد زبلوا عوالو نحاد ودي بمغمجون دا قوتتو دا وسدو نرئي إزوم 4 عوالو بسرقن معون حاشش بموسادن زفلت وكخونو كلو ناي حجة المام نحاد مدحانيت مشات مدبر مسراغيو إذا وجلا 4 أوالات مالتون 3 وداتن حانتو قوالن زلو واكوغونو كلو نايزا قوال شما نيكتاي بهال بزقر ملكعو اتحجي نخسر قوة اللي ممزلو مدحانيت مشات دنكوان نايتحاد أوالوم نايبو سلازخونا بخامي جيروم كسر قوة خمزلوم صبوغت الموت يوم مسيوم انتخونا جن كرمنا وزي ممصوم موزحتوم معون حاشش سلاز وسدو انتاي كغورو كمزلوم طفيقوم فرقوم وإذنوم هيرسيت جيروم درقوا خولي جمرمو اتونا نايزدون كان سلس سمعهم ناو كلاشنو طيت اندامل ريو بدحريو اتهاب تام سبعي نا بوليس دويلو حاجز يحتتمو اتوم لياو دما قلطيفوم نا وشط بمئتاو كسرقو وزدولي مدحانيت كأكوي جمرو اتبعال دنكوان سبعي بولاويس كساب زمصو نشتين خصب حاسيو نيرو انتخونا جن بولاويس دونجيوم لياو دما نا وشط اتيوم دا سرقوو تركميلو كرئس لزيدلي كلاشن حيزونا وشط اتمو مسودو قوف نقوف يراخو ازودي اوشط مستملياو نودو مسرعيو ودو نخسرقو بمنصو ازو يحرق امو اتوم لياو دما ازهافتام كلاشن حيزو مسرعيو نخيتو كسلوم قديمو موكتكوسو يجمرو ابز اوان بولاويس لزمصو امونغولياون بولاويسن حيال تخصاي خفتمو بزقر ملكو عقن اتوم كلتلياو كامت ان العلي معون حاشش وسيدوم سلازنورو اتحاد ليوا محازو تبكند زحجز ويدما نفسو خدحنب كند زفتن نسو جن بسنك حاشش انتاي كجبر كمزلو طفيقو افتغزا زنبرنا يقحوت ديسبلاي بمودشا دا سوابورو نريو نيكيتاون لكع خمز ودي زوسدو تحاشش سلازدنززا ازو كل تخصا ولا حركي مسلا او حد صقع خوفيلا درف تسمعلا امود اتا اتوم بولاويس نسلستيوم لياو حد بحد يقتلوهم مو نيكيتا جن او حد صقع كفيلا سلازرخوا ولا حد كتجبر كم زي تخيل ترديهم كريوم كزارو واي فتنو شعو حد بوليس نيكيتا نخزار وانا باي قرب مو نساقن بسنك تزوسدو تحاشش او كالي عالم سلازلا نز بوليس حاشش هابني لا تحتو نسو دما قوالن استيتو خوينا خمزي بمقوارا زيكونو قالات تتغيمو بمصراف كنا اسايفتنمو شعو نيكيتا ازي حريقا نز بوليس بشقوط جنبارو هاريمات دفقو بدحريو نيكيتا ببولاوش تتحيزا نام بدبر بوليس توسدمو انتوخونا جن حجوون بسنك تزوسدو تحاشش نفسها غتفلت سلزي كالت بولاويس بصفعيت اندالاتمو دانقلات عوان ريوم دحرنيش تيصانحيت نيكيتا ننيش تكتفلت مسجمرات اتزنقالات عازنور مرمار بوليس رساسيو مولو سمك صحافي بلا نسادما بتزبصحلا زلو بدل ازيا سلز حرقت اتارساس نابيدو تشكو عمو صبو غيرو نخغودا انداشكركرات نيكيتا يبحال تبلو بدحريو نيكيتا بتسرحتو بدل تخسيتا ببولاويس تعجبانا بيت فرد دقاتوت نريئا نيكيتا نابيت فرد مسقربت ولا كوا شقوط حيزاي تتوكس يخون امبر نسان محاجتان سرحوهم قبنات نسا خمز فصمتهم تحاسيوهم تخسسمو افتناي تخسلو وط بولاويس سلزموتو نايموت فرد تفريدوا نسا دما نز فرد تقاويما داويتنا وشت اندأتوا نرئي بدحريو اتا نيكيتا تقتللا معالتا اخيلا نعا مقتل زخون مدحانيت يدالو اللو نيكيتا انقع عندها نبعت ولا حنت السرح هو قبني باللين بجاكم محرون اندابلت كتمحصونهم كلا يخون امبار سمعك تركبي كالتن بدحريو نيكيتا دحرس توسن ساعات نفسها او حادث عدا كفل رغيباتها بدحريو بوزح قيصنها حدا بوب استبهال ودنا باي مصمو ازودي كل سب زفلت نسخ خمس موت كيو يبلا بوب نهاجر دحننت كبهال كابل على بزوردو تأزاز مسرت نخقتلو استفردلهم سبات زقنصلولو تكال زلو كخون كالو
ሕጂ ድማ ንኒክታ ምስኡ ንኽትሰርሕ ሓሪዋ ኣሎ ቦብ ንኒክታ ካልእ ዕድል ንኽህባ ወሲኑ ምሳና ንኽትሰርሕ ተተሰማሚዕኺ ብኸመይ ብቐሊሉ ስራሕኺ ከም ትሰርሒ ክንምህረኪ ኢና ብሂወት ክትነብር ትኽእሊ ኢኺ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ክንቀትለኪ ንኽእል ኢና ይብላ እሞ ነዚ ነገር ሓሲባ ነስተንቲናን መልስን ክትህቦ ሓደ ሰዓት ይህባ ኒኪታ ንዕውን ሓሸሽ እንዳወሰደት ዝያዳ ክትዘናጋዕ ትፈቱ ጓል እኳ ተነበረት ይኹን እምበር ካሊእ መማረፂ ስለዘይብላ ሕራኢላ ምስኡ ንኽትሰርሕ ትውስን እሞ እንተኾነ ግን ኣታሊላቶ ንኽተምልጥ ትፍትን ኣብ መወዳእታ ግን ኒክታ ካብ ኢድ ቦብ ክተምልጥ ከም ዘይትኽእል ትፈልጥ እሞ ናብ ስልጠና ኣትያ ብኸመይ ሽጉጥ ከም ትትኩስ ብኸመይ ነብሳ ክትከላኸል ከም ትኽእልን ካልኦት ስልጠናታትን ትወስድ በዚ መልክዑ ስልጠና እንዳወሰደት ከላ ኒክታ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት መበል 20 ዓመታት መልእ እሞ ኣብ ደገ ወፅያ ንኽተውዕሎ ክትሓትት ከላ እንተወፅያ ብኡ ጌራ ክትጠፍእ እያ ኢሎም ስለ ዝጠርጠሩ ዝፈቕደላ ትስእን ብድሕሪኡ ካብዚ ቦታ ከይወፀት ኣሰልጠንታ ዝህዋ ትምህርቲ ብኣግባቡ እንዳተኸታተለት 3 ዓመታት ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ትጸንሕ እሞ ሕጂ ኒክታ ብኣካላዊ ይኹን ብመንፈሳዊ ተሓሳስባ ካብቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝነበረቶ ተቐይራ ኣዝያ ንፍዕትን ብርትዕትን ጓል ኣንስተይቲ ትኸውን ኒክታ መበል 23 ዓመታ ምስ መልአት ቦብ ንኸብዕለላ ሒዝዋ ንደገ ይወፅእ እሞ ናይ በርድ ደይ ውህብቶ ኢሉ ሽጉጥ ብምሃብ ሎሚ መዓንቲ መበል 23 ዓመት ክተብዕልላን ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ክፃኒሒት ወዲእኺ ናይ መጠረሽታ ፈተና ትፍተንላ መዓልትን እያ ይብላ ኒክታ ድማ ኣብ መጀመርያ ቦብ ናብዚ ሒዝዋ ክመፅእ ከሎ መበል 23 ዓመታ ብፍሉይ መልክዑ ከብዕለላ ሒዝዋ ዝመፀ መሲልዋ ስለ ዝነበረ በቲ ቦብ ዝነገራ ኣዝያ ትሓርቕ እሞ ይኹን እምበር ካሊእ መማረፂ ስለዘይብላ ናብቲ ቀተልዩ ዝተባህለት ወዲ ብምኻድ ነቲ ወዲ ቀቲላ ክተምልጥ ትጅምር ኒክታ ነዚ ወዲ ቀቲላ ክትምልጥ ክትብል እቲ ወዲ ኣምባሳደር ስለ ዝነበረ ዓጀውቱ ደድሕሪኣ እንዳሰዓቡ በቐሊሉ ክትምልጥ ኣይከኣለትን ንሳ ግን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ብዝረኸበቶ ትምህርቲ ተጠቂማ ነቶም ዓጀውቱ ንኹሎም በብሓደ ተቐትሎም እሞ ብድሕሪኡ ብሓንቲ ፀባብ ቦታ ወፅያ ኣምሊጣ ትኸድ ኒክታ ዝገበረት ጌራ ኣምሊጣ ናብ ገዛ ክትበፅሕ ከላ ቦብ ቀዲምዋ ኣብ ገዛ ስለ ዝፀንሐ ጽቡቕ ጌርክ ብምባል ይቕበላ እሞ ንሳ ድማ ኣዝያ ስለ ዝሓረቐት ብፅፊዒት ሃሪማ ክትቅጥቅጦ ትፍትን ቦብ ግን ዝገበረ ጌሮ ረጋጊኡ ንፍዕቲ ኢኺ ተልእኾኺ ስለ ዝፈፀምኪ ዝተዋሃበኪ ፈተና ሓሊፍ ከለኺ ይብላ እሞ ንሳ ግን ዋላ ሓደ ከይበለቶ ንቦብ ካብ ክፍላ ውፅያ ብምስዳድ በይና ኮይና ኣብ ክፍላ ትድቅስ ንፅባሓይቱ ኒክታ ፈተናኣ ስለ ዝሓለፈት እቲ ናይ ዝትካል ሓላፊ ፀዊዕዋ ትፋለጦ እሞ ካብ ሕጂ እንዳሓር መንነታ ሓቢኣ ከም ታራ ሰብ ክትነብር ከም ትኽእልን ኣብ ዝደለይዋ ሰዓት ፀዊዖም ከስርሕዋ ምዃኖም ይሕብረላ ወሲኹ ድማ ተደዊሉላ ስራሕ ክትሰርሕ ከላ ነቲ ዝሰርሐቶ ስራሕ ዝምጥን ገንዘብ ከም ዝኽፈላ ይነግራ እሞ ኒክታ ከም ታራ ሰብ መሲላ ኣብ ከተማ ፓሪስ ክትነብር ትጅምር ብድሕሪኡ ኒክታ ኣቑሑት ንኽትገዝእ ናብ ሓደ ሱፐርማርኬት ትኸይድ እሞ ኣብቲ ሱፐርማርኬት ኣትያ እንታይ ዓይነት ኣቑሑት ክትገዝእ ከም ዘለዋ ስለ ዘይትፈልጥ ንዓኣ የድልያ ብዘየግድስ ሰባት ክገዝእዎ ዝረኣየት ኣዝዩ ብዙሕ ኣቑሑ ዳገዘአት ንሪኣ ኣብዚ እዋን እቲ ናይዚ ሱፐርማርኬት ገንዘብ ተቐባሊ ኣብ መጀመርያ ኒክታ ምስ ረኣያ ስለ ዝፈተዋ ጽቡቕ ክዕልላ ይጅምር እሞ ኣብ መወዳእታ ናምበር ተቃይሮም ድራር ሰሪሓ ናብ ገዝኣ ትዕድሞ ኣፍታ ምሸት ደስ ብዝብል መልክዑ እንዳተፃወቱ ድራሮም ይበልዑ እሞ ክልቲኦም ብውሽጦም ስለ ዝተራዳድኡ ፍቕራዊ ፆታ እንዳተፃወቱ ይሓድሩ ንፅባሓይቱ ድማ ማርኮ ቀዲም ዋይ ትስእ እሞ ደስ ዝብል ጥዑም ምግቢ ሰሪሑ ኣብ ዓራታ እንዳሃለወት የቕርበላ ኒክታ ኣብ ደገ ወፅያ ከምዚ ዓይነት ርክብ ካብ ትጅምር ንመጀመርያ እዋና ስለ ዝኾነ በቲ ዝገብረላ ዘሎ ሓልየትን ምክንኻንን ኣዝያ ሕጉስቲ እያ ይኹን እምበር እንዳተቐራረቡ ብዝኸዱ ቁፅሪ ማርኮ ብዛዕባኣ ብዙሕ ነገር ክፈልጥ ስለ ዝደሊ መሓዙ ትደለዋኺ ስድራኺ ኸ ኣበይ ይነብሩ ዝብሉ ሕቶታት ከም ፀላ ይጅምር እሞ ንሳ ድማ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክሓታ ከሎ ዋላ እኳ ሕጉስቲ ተዘይኮነት ይኹን እምበር በቲ ዝተምሃረቶ መሰረት ብብልሓት ንኽትሓልፎ ትፍትን ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ኒክታ ደቂሳ እንዳሃለወት ቴሌፎና ትፅውዕ እሞ ሓደ ተልእኾ ንኽትቅበል ናፍቲ ንዕ ዝተባሃለቶ ቦታ ትኸድ ናይ ሎም መዓንቲ ተልእኾኣ ኣብ ሓደ ሆቴል ንዝርከብ ሓደ ወዲ መሳሰይት መሲላ ኣትያ ምቕታል ክኸውን ከሎ ነዚ ወዲ ትቐትሎ ብፈንጂ እዩ ንሳ ድማ ብዝገርም መልክዑ ኣብ ናይ ጸባ መስተይ ቦምብ ትቐብር እሞ ናብዚ ወዲ ወይተር መሲላ ሒዛትሉ ተኣቱ ኒክታ በዚ መልክዑ ስርሓ ወዲኣ ናብ ገዛ ምስ ከደት ቦብ ደው ኢሉ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ስርሓ ከም ዝወደአት ይነግራ
ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቦብ ንኒክታ ብዛዕባ ስራሕ ክዕልላ ናብ ገዛ ይኸይድ እሞ ብዝገርም መልክዑ ምስ ማርኮ ስለ ዝረኸቦም ንሳ ድማ ማርኮ ንኸይፈልጣ ንቦብ ምስ ረኣየቶ ዘሊላ ብምሕቋፍ ሓወብ ብእዩ ብምባል ንኽልቲኦም ተፋልጦም ማርኮ ድማ ብዛዕባ ኒክታ ሓደ ነገራት ክፈልጥ ስለ ዝደሊ ንቦብ ምስ ረኸቦ ብዛዕባ ኒክታ ክሓቶ ይጅምር እሞ ቦብ ድማ እዚ ነገር ዋላ ሓደ ከይመሰሎ ናይ ማርኮ ሕቶታት ተጠንቂቑ ይምልሰሉ ኒክታ ናይ ቦብ መልስታት ምስ ሰምዐት ከምዚ ዓይነት ናይ ምስምሳል ክእለት ስለ ዘለዎ ኣዝያ ተገሪማ ቦብ ድማ ኣብ መጠረሽታ ክኸይድ ከሎ ኣብ ቬነስ ከይዶም ንኽዘናግዑ ናይ ፕሌን ትኬት ይህቦም እሞ ክልቲኦም ናብ ቬነስ ከይዶም ደስ በሃሊ እዋን እንዳሕለፉ ንሪኦም ኒክታ ቦብ ናብዚ ሰዲድዋ ዘሎ ብናይ ስራሕ ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ዋላ እኳ ተተረድአት ቅድሚ ሕጂ ንቬነስ ሪኣታ ስለ ዘይትፈልጥ ግን ምስ ማርኮ ኮይና ናብ ብዙሕ ቦታ እንዳዘረት ደስ በሃሊ ፍቕራዊ እዋን ትሕልፈላ ኣብ መወዳእታ ናብ ዓራቶም ኣትዮም ፍቕራዊ ጦታ ክጅምሩ ክብሉ ግን ኣጋጣሚ ቴሌፎን ይድወለላ እሞ እዚ ደስ በሃሊ ምቁር እዋን ክርበሽ ይጅምር ናይ ኒክታ ናይ ሎማዓንቲ ተልእኾ ኣብቲ ንሶም ዝኒህውዎ ክፍሊ ኮይና ትረአ ንሓንቲ ፖለቲከኛ ምቕታል ክኸውን ከሎ ኣብ ሽቓቕ ተበታቲኑ ስናይፐር ተዳልዩላ ስለ ዝነበረ ኒክታ ማርኮ ከይፈለጣ ናብ ሽቓቕ ከይዳ ነቲ ተበታቲኑ ዝነበረ ስናይፐር ትገጣጥሞ እሞ ዕውት ብዝኾነ መልክዑ ነዛ ፖለቲከኛ ቀቲላ ተልእኾኣ ብዓወት ትዛዝም ሕጂ ግን ኒክታ ምስ ማርኮ እንዳተቀራረበት ብዝኸደት ቁጥሪ ሰብኣውነት እንዳተሰማዓ ይመጽእ ስለ ዘሎ ሰባት ብምቕታላ ሕጉስተይ ኮነትን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ እዚ ነገር ምስ ቦብ ግልጽ ጌራ ክትዕልል ስለ ዝደለየት ንቦብ ረኺባ ህይወታ ትጸልኦ ከም ዘላን ካብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ክትወፅእ ከም ትደልን ትሕብረሉ እሞ ንሱ ግን ዋላ ሓደ ከይመሰሎ ሕጂ እውን ካሊእ ተልእኾ ይህባ ናይ ሕጂ ተልእኾኣ ካብ ሓደ ኣምባሳደር ዓብዪ ሓበሬታ ዘለዎ ፋይል ሰሪቕካ ምውፃእ እዩ ሽዑ ኒክታ ነዚ ኣምባሳደር ካእቱን ክወፅን ኮነ ኢላ ክትከታተሎ ትጅምር እሞ ኣብ መወዳእታ ነዚ ኣምባሳደር ኣታሊላ ትቐትሎ ናይ ኒክታ ሓሳብ ናይቲ ሆቴል ካሜራታት ንኸይርእይዋ ኣከዳድና ይኹን ኩሉ ነገራ ነዚ ኣምባሳደር መሲላ ኣትያ ነቲ ፋይል ንምስራቕ እዩ ይኹን እምበር እዚ ኣምባሳደር ምስ ሓለውቱ ዝጥቀመሉ ናይ ባዕሉ ኮድ ስለ ዝነበሮ ኒክታ ድማ እዙይ ስለ ዘይትፈልጦ ኣዝያ ትጽገም እሞ ናብ ሓለፍታ ደው ኢላ ክትነግሮም ከላ ሓለፍታ ካሊ ነዞም ሰባት ዝቐትል ቀንጻል ይሰዱ እሞ እዚ ሰብኣይ ፍልይ ዝበለ ጨካን ስለ ዝነበረ ንኹሎም በብሓደ ብጭካነ ክቐትሎም ከሎ ኒክታ ሪኣቶ ዳፈርሐት ንሪኣ እቲ ንኒክታ ክሕግዝ ዝመፀ ቪክተር ንኹሎም ሰባት ቀቲሉ ምስ ወድአ ኒክታ ናይቲ ኣምባሳደር ኣከዳድና ተኸዲና ንዕኡ ብምምሳል ናብ ውሽጢ ተኣቱ እሞ ካዝና ከፊታ ዘድልይዋ ፋይላት ክትእክብ ትጅምር እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይጸንሑ እቲ ኣምባሳደር ሓደጋ ከም ዝወፅሖ ይፍለጥ እሞ ነቲ ኣምባሳደር ከድሕንዎ ብዙሓት ናይ መንግስቲ ኣባላት ይመፁ ኣብዚ እዋን ቪክተር ኣብ ደገ ኮይኑ ንኒክታ ከድሕና ክፍትን ከሎ ቪክተር በቶም ናይቲ ኣምባሳደር ሰባት ተቐቲሉ ኒክታ ግን ዝገበረት ጌራ ካብቲ ቦታ ተምልጥ እሞ ካብታ መዓልቲ እንዳሓር ግን ብሰንካ ናይ ሰብ ህይወት ይጠፍእ ስለ ዘሎ ሕጉስቲ ክትከውን ኣይከኣለትን ሕጂ ኒክታ እዚ ስራሕ ገዲፋ ሓድሽ ህይወት ክትምስርት ሓሲባ ኣላ እንተኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ስራሕ እንዳሰርሐት ጸኒሓ ብህይወት ክሰድዋ ከም ዘይኽእሉ ስለ ትፈልጥ ካብዛ ዓዲ ጠፊኣ ንኽትከይድ ትውስን እሞ ነቲ ትፈትዎን ተፍቅሮን ማርኮ ሒዛቶን ተኸይዳ ንዕኡ እውን ንኸይቐትሉላ ፈሪሓ በይና ንኽትጠፍእ ትውስን ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ኒክታ ካብቲ ከባቢ ስለ ዝተሰወረት ቦብ ናብ ማርኮ ይመጽእ እሞ ኒክታ ቤላ እንዳበለ ብምፍርራሕ ከላፋልፎ ይፍትን እንተኾነ ግን ኒክታ ንማርኮ እንተነጊራቶ ኣሳቂዮም ንኸይረኽብዋን ኣብ ካሊእ ፈተና ንኸይተኣቱን ከይነገረቶ ስለ ዝኸደት ማርኮ ኣዝዩ ሓዚኑ ንዕኡ እውን ከም ዘይነገረቶን ናታ ድራሻ ክፈልጥ ከም ዝደልን ይሕብረሉ እሞ ቦብ ንኽልቲኦም ከይነገረቶም ከም ዘምለጠት ተረዲኡ ክልቲኦም ኣዝዮም ሓዚኖም ዳረኣና ፊልምና ትውዳእ ፍትዋት ተኸታተልቲ ፊልምና ናይ ሎም ፊልም ከመይ ርኢኹማ ንስኹም ኣብ ናይ ኒክታ ቦታት እትኾኑ ነቲ ትፈትውዎን ተፍቅርዎን ሰብ ሒዝኩሞ ዶ መምለጥኩምስ ወይስ ንሱ እውን ናብ ሓደጋ ከይወድቕ ኢልኩም ከም ኒክታ ሓዲግኩሞ ምኸድኩም ዘለኩም ሓሳብን ርእቶን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ቅሙጡለይ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ኩኑለይ